Upay nga oras sa aton nga tan-an. Ada ka tema ko pala pagdalos. Tema ko pagdalos sa iniya ini pagbubutanganhin tunaan akon mga tanom nga nakadahan mga plastic container. Kay waray naman liwat niya mga tuna. Waray ko inihan hadto ka ubosing ka butangi. Yan ako na inihirapag bubutangi. Ini akong mga tanom magkadimusani ini halo-halo la inihira. May adahin ni pikak, may pitunya, may poinsettia, may ada tanglad, may kamalunggay, saralakot ini. Ini akin itakini din ni madamo iton pika kay bisan hiya hamong tuhay it katurok. Iiniin akon kamalunggay waray hini kay paro-paronin kanan diri hiya na upay la malnarish ini nga kamalunggay kay yellowish. Igimbutang ko nan hiya dinhi hini nga plastic container para pagahiya tumuhay. Pero asya la gihapon siguro kanan diri good ini hiya ti upay pero bisan hala akon lan hiya pagproprobahan. Manti init dahon hini baga kanan diri good hiya mag-urupay yellowish. Duha ini hira ka puno may ko hini gimbutang gimtanom didtohan tuna. Waray liwat umupay namatay kay siguro darahan tuna kay baras-barason man tapos an iya pa kuan hamong pa siguro asya kung tayni an akon baga pagkanian hini nga plastic container kay akin hira gimpipinan marubalhin ngadto hiton may sirak rughin aga. Pero diri good baga nakakaupay la gihapon. Ini pikak ini asya lan baga tuhay-tuhay. Kay kuan tuhay iton dahon bisan hiya hamong pwede la. Pero pag mag-winter liwat mapatayin hiya kay agi hiton sobra nga taghom. Pero sugad na nga haw hiton mag-summer na, spring na, nasa ring singahaw di gud hiya totally nga nakukuan iton iya gamot na. Tay pero nawawarayan la niya dahon. Iya gad kunta nat iburukad. Pero kay klase pa man la hiya bag-o di pa hiya nakakapan mukadihin tuhay pagod. Magkadimusani la ini matanom. Kay kung tuhay gad la init diri gad la mga hamong turok gad hirahin tuhay. Pero kung nalagi na antusan kaya naman la baga maluoy inhira. Kung pa kay nadanay daw hini mga squirrel asya gud inita kontra mga squirrel nganin armadillo kay irain gipipinan nga kabon bisang kabubutang lahi tuntuna kabkabon. Tapos pan uding danay panunong baliwat hini ang mga udingan ambot ang kanay ini mga udingan nga nagpapakanhiman ini kay matuod gimpipinan ubungan man. Ini nga poinsettia maupay gad hinan iya hini katurok
paghulugahan uding nagabot waray nahiya baga pag upay kay klase niya ani naghimatay. Maupay nga ni ini kay ini hiya baga tinurok-turok pero itiya hinikaturok diri pagud hiya tuhay. Akin hiya gin kuko ang kunta nga matuhay la ini. Sa ini kadamo ang good ini pika kay siya manlat baga tuhay iton naayon iton mga kahamungan. Damo man hinit kakahuyan diri takluyot man dagot ni mga kahoy. Naupay ko na rin mga engkanto. Kay diri man sasabuton engkanto kapapro man lang nairat postura. Kung tao, kung engkanto, dagko man hindi diliwat itong kakahuyan. Kay kung may namapalit tinraha, mamaupay pagraha, diri makuri pag biling traha. Kahoy. Inhiya piton niya ining akong gimbubutangan. Waray daman hini kinaghimas og inhiya. Dara hitong kawaray si kahamungan hiton pagkaskasa. Siyanit na pupurayan liwat hinya mga squirrel inihiya nga piton niyang pagkinaskasa. Kagsublain hiya warayan tuna pinangingita itong mga gamot. Di bali naman la tuna kumbaga diri pinapalit kay ukila ispan adlaw-adlawon itbutang. Marabong ba din anay rinabong ini. Han pagkaskasa tapos usa ka bisis ginhulog inihan uding dinugang. Bisan pa dako nga pat iton butangan kay ginindhuran hiton ulo. Napatay la gihapon. Kuri man liwat nga kaudingan. Siya gud inhiratak mga panguntra kaudingan. Ini squirrel, ini armadillo. Kontra ko gud inhira. Ambot kun na ako ang pahinit rabbit. Pero di gad adat rabbit hini na kaon. Yak mga tanog kay may liwat hini di rabbit niya kinikita. Ini ini tanglad gin minayuyo ko gud ini nga tanglad. Kay tambal man ini kan high blood. Nadanay ko na nga ni ini pa igihan hitong pag guniti hitong dahon di ko linalapiran gamot kay mapatay. Dahong ginugunitan ko iningan aktanay pag initon. Sa lito rin hiya pakakarampag. Iging kanhi kula inihan hini nga dako nga patkay nga makarabong waray ko ini kadtuan han tuna. Inhiya mga bag-o kulugod ini nga mga tanom. Magkadimusahan niliwat ini ak mga tanom ini ak mga gimpinananom. May adahin ni kuan
nagpinsitya nga lalong may magkadimo sa nila may ada kusmos, may kuhingkuanan nga kusmos kit-an didi kit kusmos didi mga wild kay pakakita ko magabot ako pag pinananumon didi nakmisitas man ini nga tapos di daera wild la pero aton misitas yung pinananom ko ini asyanan hiya nga baga sinulig-sulig na pero yan ala ini nga may ada mga kusmos pag winter waray na hiton papatay ithira adin hira hiton mga taghirigad lahit kalsada nan ngunguan nunurok niya sili ini nga gin lalong waray ko na pagbublaga kay pirahay man la bangin luhod magpatay ni asya ini mga bago ko ini nga mga tanong di pala ini maiha ko nga pinananom di pa nga ni uduan kay kung diri gad ini gin papangkaskas diri ko pa man ini burutangan itibahin kuntahin tuna kay bago pa man lahira mga tanong damo pa kuntahin ang tuna takay gin pinangkaskason asyat nga waray na liwat daman mga tuna sanglit akini pag akini din papan mutangan pag maupay ko na inihira nga mga libangan waray pumangging bibinuhat pagkakaaga asya inhira kay kun mag umurupay na gad ini kundi sobra gad pag upay kay pagtimang mo kay mga hamong man tapos kahamong good kinahanglan mangyapit no may kuan ha kanan sirak di man niya nakakakuan hitong kanan sirak damo na hini anak mga tanong nga nagpatay pero dilak napawat bahay naman la nagpinananom ako hing karubasa waray good usala kabugusan inatag haak nga bunga katapos namatay hindi man hira naayon hiton tuna kundi dako ibutanghan tuna nga pagtanom darat kabaras tapos iton kuan iton kahamong good dagko itong kahoy nga nagpapakasalipod diri manamon magkautod kay diri kanan iba naman niya nga tag-iya di bali kun amon diri man diri pwede pulod upay man kun manunurok inihira may eda ako liwat lisuhin
sunflower. Ambot kun to akin niya na pagtatanmon tapos may dako balhinon adin ako usa nga puinsettia akon ini pag babalhinon. Inihiya ikakanhi dinhi akinhiya gin lalong kay pagtumbahan ak puinsettia may nabari nga sanga. Ak iprinoy bahin pagtusok didtohin guti ayla didton lalungan aset nga kinuan tinurok ak naman hiya nga haw babalhinon. Apay kun maturok ini kinakanikulan niya mga baya nga akong tiner anak ginpinan ngutod kuray ko nga ni liwat yung bibinuhat ak inigin bibinangutod ak hiton nga mga container oras na kamamay ko taranmon manhin may ko tuna ak natiya igin ak naging tatanom. Inhiya ni kong bubutangan iton akon kuan sunflower nga taran liso paglalalungon ko. Kinadto kamihin library may nira didto libre nga lisuhin sunflower tapos gintagan akan librarian kay kinarawat ko ak naman asya bahay naman la ini tumurok iproproy ba ko daw ini hitong pag tanom ora pa nga kinikita hiton bukad gud hiton sunflower takinita did alat picture pero hiton personal nga bukad waray pa kitong kita. Ambot kun tumurok inhiya proproybahan ko hitong pag panlalunga diri lahiya damo siguro ring nga ni pag napulo nga